नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज देखा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु। आज प्रश्नटी हेउची केउ पत्र चोबाइले दांतबिंदा ठीक होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए तुलसी पत्र, ऑप्शन बी बेलपत्र, ऑप्शन सी निंब पत्र, ऑप्शन डी अँला पत्र। दर्शक बंधु आपण मान 5 सेकेंड समय दिया जाउछि। एहार उत्तर जदि जणा अछि 5 सेकेंड भितर कमेंट कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी अँला पत्र। अँला पत्र चोबाइले दांतबिंदा ठीक होता है। आज परवर्ती प्रश्न कंचा लंका खाइबा द्वारा मनीष शरीर रे क्यों फायदा मिलता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पेट जंत्रणा, ऑप्शन बी हार्ट समस्या, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी रक्त परिष्कार। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी रक्त परिष्कार। कंचा लंका खाइबा द्वारा मनीष शरीर रे रक्त परिष्कार होता है। आज परवर्ती प्रश्न गाजर खाइबा द्वारा क्यों मारात्मक रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हृदरोग, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए हृदरोग। गाजर खाइबा द्वारा हृदरोग भल होता है। आज परवर्ती प्रश्न मड़े रक्त पड़ुथिले क्यों फल खाइले लाभ मिलता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पिजुली, ऑप्शन बी डालिंब, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी पपीता। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी डालिंब। मलरे रक्त पड़ुथिले डालिंब फल खाइले लाभ मिलता है। आज परवर्ती प्रश्न केउ परिबा खाइबा द्वारा रक्त परिष्कार हेबा सहित चर्म ग्लो करिता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए फुलकोबी, ऑप्शन बी कलरा, ऑप्शन सी कखारू, ऑप्शन डी बोईतालु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरू भिडियोटी को लाइक करी जगन्नाथंकर भक्त थिले कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी कलरा। कलरा परिबा खाइबा द्वारा रक्त परिष्कार हेबा सहित चर्म ग्लो करिता है। आज परवर्ती प्रश्न प्रतिदिन सपुरी खाइबा द्वारा क्यों रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी लिवर रोग, ऑप्शन सी हाड़र दुर्बलता, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी हाड़र दुर्बलता। प्रतिदिन सपुरी खाइबा द्वारा हाड़र दुर्बलता दूर होता है। आज परवर्ती प्रश्न
କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସଜନା ଶାଗ, ଅପସନ ବି କଳମ ଶାଗ, ଅପସନ ସି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ, ଅପସନ ଡି ମେଥି ଶାଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସଜନା ଶାଗ। ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଦା ରସ, ଅପସନ ବି ରସୁଣ ରସ, ଅପସନ ସି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଲବଙ୍ଗ। ଦାନ୍ତରେ ଲବଙ୍ଗ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେବାର ଭୟ କମିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସପୁରୀ, ଅପସନ ବି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ ସି ପିଜୁଳି, ଅପସନ ଡି ଆମ୍ବ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଅଙ୍ଗୁର। ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେବାର ଭୟ କମିଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ ବି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ସୁନସୁନିଆ ପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ଏଲୋଭେରା ପତ୍ର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ସୁନସୁନିଆ ପତ୍ର। ସୁନସୁନିଆ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଧଳା ବାଳ ପୁନର୍ବାର କଳା ହେବାକୁ ଲାଗେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସପୁରୀ, ଅପସନ ବି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ ସି ଅଁଳା, ଅପସନ ଡି ଚେରି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଅଁଳା। ଅଁଳା ଫଳର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଧଳା ବାଳ ପୁନର୍ବାର କଳା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ କେତୋଟି ଚକ ଅଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 12ଟି, ଅପସନ ବି 14ଟି, ଅପସନ ସି 16ଟି, ଅପସନ ଡି 18ଟି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।